大家好，SK 5级第19课，家乡的萝卜病。对，现在我们看生词。第一，家乡，家乡 artinya kampung halaman。第二，萝卜，萝卜 artinya lobak。第三，怀念，怀念 kangen atau rindu。第四，色彩，色彩 artinya warna。第五，想念，想念 artinya juga rindu。第九，青，青 artinya hijau muda。第七，泽，泽 artinya ungu。第八，赏心悦目，赏心悦目 artinya sangat memukau gitu. 第九，斑，斑 macam。第十，清淡，清淡 ini rasanya apa ya, tawar-tawar gitulah rasanya. 第十一，可口，可口 enak。第十二，夸，夸 memuji。第十三，橘子，橘子 jeruk。第十四，梨，梨 buah pir。第十五，炒，炒 artinya tumis。第十六，煮，煮 artinya merebus。第十七，油炸，油炸 artinya menggoreng, tetapi gorengnya yang pakainya minyak banyak banget itu. Oke. 第十八，切，切 memotong。第十九，丝，丝 artinya panjang gitu. Oke. 第二十，搅拌，搅拌 artinya mengaduk。第二十一，均匀，均匀 merata。第二十二，原料，原料bahan mentah。第二十三，kan, kan ini artinya kalau istilahnya dimasak itu pokoknya kayak adonan, habis itu kita kayak gini-gini gitu. Itu gimana ya? Menguleni, itu di menguleni. Oke. 第二十四，薄，薄 artinya tipis。第二十五，折叠，折叠 artinya melipat。第二十六，透明，透明 transparan。第二十七，淋，淋 artinya membasahi atau mensiprati。第二十八，圈，圈lingkaran。第二十九，烫，烫 panas。第三十，盖，盖 menutup atau penutup。第三十一，预防，预防 mencegah。第三十二，涂，涂hangus。第三十三，文火，文火 api kecil。第三十四，闻，闻 mencium。第三十五，称，称artinya selagi。第三十六，口味，口味 artinya rasa。第三十七，少许，少许 sedikit。第三十八，酱油，酱油ini artinya kecap。第三十九，醋，醋cuka。第四十，椒，椒 hangus。第四十一，嫩，嫩 empuk。第四十二，特色，特色 karakteristik atau spesial。第四十三，tan，tan ludah artinya。第四十四，平安，平安 damai。现在我们看课文。家乡的众多美食中，萝卜饼是最让我怀念的。它那丰富的色彩，微甜的口感，至今仍让我十分想念。Oke. Di antara banyak kuliner di kampung halaman, kue lobak adalah
yang paling saya rindukan. Dia kaya akan warna, rasanya sedikit-sedikit manis. Sampai sekarang masih membuat saya sangat kangen. 家乡的萝卜是青、红、紫三种，三种萝卜看起来赏心悦目，吃起来青的甜中带一点辣，红的辣中带着甜，有的像山泉般清淡可口。父老乡亲们夸他们说，橘子、葡萄、梨比不上咱的萝卜皮，而萝卜并就是用这三种颜色的萝卜做成的。Artinya ada 3 jenis lobak di kampung halaman saya, yaitu hijau, merah, dan ungu, 3 warna. Oke. Ketiga jenis lobak ini nampak sangat memukau ketika dilihat dan rasanya sangat enak. Lobak yang manis kalau dimakan itu rasanya manis dengan sedikit pedas. Lalu lobak yang merah rasanya sedikit pedas dan rasanya pedas dan sedikit manis. Lalu untuk yang lobak ungu rasanya ringan, tawar-tawar gitu dan enak seperti air pegunungan. Orang-orang tua di kampung halaman memuji memuji lobak ini. Jeruk, anggur, pir tidak sebanding dengan kulit lobak kami. Okay. Namun dan juga kue lobak ini menggunakan 3 jenis lobak ini dalam pembuatannya. Okay. 萝卜冰的做法极其简单，既不必炒或煮，也不用油炸，先把3色萝卜洗净切丝，放入油、盐等，用筷子搅拌均匀，萝卜冰的原料便做成了。最关键的功夫是擀面，高手往往把面擀得薄如白纸。拌好的萝卜丝铺到冰上后再折叠2、3次，要求冰熟之后表皮是透明的，能透过表皮看见萝卜丝。最后用刀切成块状，冰便做好了。Cara membuat kue lobak ini sangat sederhana. Dia tidak perlu ditumis, nggak perlu direbus, dan nggak perlu digoreng yang banyak minyak. Pertama-tama cuci dan potong lobak 3 warna ini menjadi tipis-tipis. Lalu tambahkan minyak, garam, dan lain-lain. Lalu aduk rata dengan sumpit. Lalu bahan-bahan kue lobak pun sudah siap. Keahlian terpenting dalam membuat ini adalah ketika mengulunin adonan. Para ahli seringkali membuat adonan setipis kertas putih. Setelah irisan lobak diratakan di atas kue, mereka harus melipatnya 2 atau 3 kali. Permukaan kue harus transparan setelah matang, dan
irisan lobak dapat terlihat dari kulitnya. Terakhir, potong dengan pisau dan kue pun siap untuk dimakan. 接下来拿一个平底锅，先在锅里淋一圈油，待油过烫熟时，将切好的萝卜饼一块一块的放进锅里。开锅前需放进一些温水，预防糊底。火最好用文火，等能闻到香味时，便可开锅了。萝卜饼就要趁热吃。现在喜欢口味重的，还可以加少许酱油或醋。刚出锅的萝卜饼，香味扑鼻，外焦里嫩，吃上一口便让人永远忘不了。Oke, selanjutnya ambil kuali dan tuangkan minyak sedikit. Setelah minyak panas, masukkan potongan lobak itu ke dalam wajan. Satu. Sebelum menutup wajan, tambahkan air hangat agar bagian bawahnya tidak gosong. Sebaiknya api yang digunakan adalah api kecil. Setelah tercium aroma yang harum gitu, buka kualinya. Lobak sebaiknya disantap selagi panas. Jika Anda menyukai rasa yang kuat, Anda juga bisa menambahkan sedikit kecap atau cuka. Lobak yang baru diangkat dari kuali ini harum, renyah di luar, empuk di dalam. Sekali gigit, Anda tidak akan pernah melupakannya. 如今，美食家们对吃提出了更高的要求，他们不仅要观色、闻香、尝味、赏性，而且还要求食物具有养生方面的特色。我想，家乡的萝卜饼完全具备这几个方面的条件。人们不是常说吗？与生火肉生痰，青菜萝卜保平安，养生的功能让我更加喜欢它了。Oke. Saat ini para pecinta kuliner memiliki permintaan yang lebih tinggi terhadap makanan. Mereka tidak hanya ingin melihat warna, mencium aroma, merasakan rasa, dan menikmati bentuk, tetapi juga menginginkan makanan yang memiliki karakteristik yang dapat menjaga kesehatan. Saya rasa kue lobak dari kampung halaman saya sepenuhnya memenuhi persyaratan ini. Orang-orang sering berkata, ikan menyebabkan panas, daging menyebabkan dahak, dan sayuran hijau serta lobak menjaga kesehatan. Fungsi yang akan menjaga kesehatan ini membuat saya semakin menyukainya. Oke, jelas ya untuk kawan. Oke, 我们继续。第一，pan ini artinya macam ya. Oke. Penjelasannya pan 助词意思是一样是的，常用在名词后构成短语做定语或状语。例如，oke, maksudnya pan ini adalah kata bantu yang berartikan sama, seperti gitu, oke? Dan sering ditaruh di belakang kata benda. Oke.
例如第一，指的香山全般清淡的可口。Rasa tawar yang seperti air pegunungan. 第二，说起那段往事，他的脸上露出了阳光般的笑容。Bentar, ini gede dikit ya. Ketika membicarakan masalah itu, wajah dia menjadi merah, tertawa seperti sinaran matahari, gitu. Oke. 第三，望着爸爸远处的北境，我的眼泪雨点般不停的往下掉。Oke. Ketika melihat papa pergi menjauh, saya keluar air mata seperti air hujan yang tidak berhenti turun. Oke, 我们看练习。第一，他在下半场的进球，为球队赢得了一场像金子一样宝贵的胜利。Okay. 他在下半场的进球，是为球队赢得了一场金子般的胜利。Dia di apa namanya second half di pertandingan sepak bola di second half dia cetak gol, membuat timnya dia itu menang, mendapatkan kemenangan yang sangat penting bagaikan emas. Dia di second half mencetak gol, membuat kemenangan untuk tim media gitu. Ini artinya sama aja ya, kok pakai pan ini ya. Oke. 第二，书法大赛开办以来，全国各地的参赛作品雪片似的飞来。给书法大赛开办以来，全国各地参赛作品如雪片般飞来。Lomba literatur sejak pembukaan perlombaan literatur, masing-masing dari wilayah dari masing-masing negara mengikuti lomba ini dan karya seni mereka yang seperti kepingan salju terbang gitu. Oke. Terbang seperti kepingan salju. Ini artinya sama aja yang di bawah ya. Oke. 第三，这时从远处传来了孩子们一阵阵仿佛园林一样清脆的笑声。这时从远处传来了孩子们一阵阵林般清脆的笑声。Di saat ini terdengar
suara tawa anak-anak dari kejauhan seperti bunyi lonceng perak. Oke, dia sama aja ini ya. Pokoknya pan ini kalau di Indonesia itu kayak apa ya namanya ya? Majas yang menyatakan suatu perumpamaan gitu loh. Kayak misalkan kayak putih seperti salju. Nah itu kayak gitu. Ya, pan gitu. Oke. 第二文注语数时，意思是听见的事情、消息。例如, oke di sini maksudnya, wen bisa berartikan mendengar, urusan yang didengar atau informasi yang didengar. Contoh, 你们到各地去旅游，一定会增加对中国的了解。老话说，百闻不如一见。Oke. Kalian pergi ke masing-masing tempat untuk liburan, pasti bisa menambah pemahaman terhadap China. Ada pepatah lama mengatakan, ratusan kali mendengar tidak sebanding dengan melihat sekali. 第二，邻居们闻声赶来，纷纷跳入水中，救起了落水的小孩。Para tetangga setelah mendengar langsung buru-buru datang, berduyun-duyun masuk ke dalam air untuk menyelamatkan orang yang tenggelam ke air gitu. Oke, 第三，时隔多年再来这里，所到之处听见所闻，无不给人一种新鲜感。Oke, artinya bertahun-tahun saya tinggal di sini, lalu saya semua hal yang saya kunjungi dan semua yang saya dengar itu memberikan saya kesegaran. 第四，假期里他常带孩子们到世界各地旅行，增长他们的见闻。Oke. Di hari libur, dia sering membawa anak-anak pergi ke berbagai tempat di dunia untuk liburan, menambah gambaran kepada mereka. Gitu. 用作动词时表示用鼻子感受味道，例如 oke intinya wan ini artinya mencium pakai hidung ya. 第五，我最好用文火，等能闻到香味时便可开锅了. Oke. Api yang paling bagus digunakan adalah api kecil. Tunggu sampai kecium harum, lalu buka olinya. 第六，他把壶盖打开，闻了闻，原来是酒。Dia membuka penutup botol, lalu mencium, ternyata adalah alkohol di dalamnya. 我们看练习第一，一进村口，我们就闻到了清风送来的浓浓的玫瑰花香。Oke, di sini ya kita cari tahu arti wen di sini apa ya. Oke, di sini artinya wen itu yang itu ini ya, 用鼻子感知味道。Oke, yang artinya mencium bau. Oke. 第二，说起他到上海留学的事，还真有一段奇闻趣事呢。Oke, ini yang ini 听见的事情。第三，对人们的种种批评，他采取了听而不闻的态度。凡是听见，jelas ya. 第三，趁 selagi 趁这词意思是利用时间机会。后面
可跟名词、动词、短语、形容词和小句，例如kayak ya artinya selagi lah, yang artinya menggunakan waktu atau menggunakan kesempatan. Lalu di belakangnya diikuti dengan kata benda, kata kerja, atau kalimat-kalimat kecil lah. Oke, 趁着这几天休息，我们去看看房子吧。Oke, selagi beberapa hari ini kita istirahat, kita pergi lihat-lihat rumah yuk. 第二，趁电影还没开始，我去买2瓶矿泉水. Ya. Selagi film masih belum mulai, saya pergi membeli 2 botol mineral water. 第三，萝卜饼要趁热吃，喜欢口味重的，还可以加少许酱油和醋. Oke. Kue lobak harus dimakan selagi panas. Orang yang suka rasa yang kuat bisa menambahkan sedikit kecap atau cuka. Oke. Jelas ya. 我们看练习。第一，刘老师退休了，他想趁还有时间他要出去。Ya. Li Laoshi sudah pensiun. Dia pikir selagi masih ada waktu, dia mau pergi jalan-jalan. 第二，天阴了，晨还没下雨，我们赶紧回家吧。Langit sudah mendung. Selagi belum hujan, kita buru-buru pulang yuk. 第三，工作这么稳定，你又干得不错，怎么会想到辞职呢？什么什么丰富一下自己的经历。人还年轻kali ya. Pekerjaannya begitu stabil. Lalu juga pekerjaannya juga bagus. Kenapa bisa berpikiran untuk mengundurkan diri? Selagi masih muda, dia ingin memperkaya pengalamannya dia, gitu. Oke, jelas ya. Oke, 我们看怀念和想念的区别。Oke, pertamanya 都是动词，都表示对人或环境不能忘记，有思念的意思。Oke, ya dua-duanya adalah kata kerja yang mengindikasikan seseorang atau seseorang itu tidak bisa berhenti memikirkan orang lain atau suatu kondisi. Oke, contoh, 每当回忆起小学时代的学习生活，我最怀念的人就是刘老师. Kita juga bisa 想念 ya. Ya, di sini artinya sama aja ya, artinya merindukan. Oke. Lalu perbedaannya 第一，怀念多用于书面语，一强调常常想起，不能忘记. Oke, intinya Huanyan ini adalah bahasa buku yang lebih menekankan sering memikirkan, nggak bisa lupa. Sedangkan kalau Xiangnian, 多用于口语，一一强调希望见到某人. Ini dia lebih ke bahasa lisan yang lebih menekankan ingin untuk bertemu dengan seseorang. Contoh, 有教授非常怀念年轻时在国外留学的那段生活. Oke, di sini dia merindukan masa lalu ya, dia sering mikirin gitu. Oke, lalu 女儿告诉我她很想念出生的爸爸. Oke, nah ini dia merindukan seseorang ya, yaitu papanya. 第二，怀念多用于已去世的人或不能再见到的环境. Oke, Huanyan ini lebih ke merindukan seseorang yang sudah meninggal atau suatu kondisi yang tidak bisa diulangi lagi.
Sedangkan kalau 想念 多用于活着的人或能再见到的环境. Oke, ini dia lebih ke seseorang yang masih hidup dan kondisi yang masih bisa kita lihat lagi. Contoh, 从文章中我们读到了先生对去世的母亲的怀念. Oke, di sini dia tentang ibu yang sudah meninggal ya. Makanya kita pakai 怀念. Oke. 每到春节，我就格外想念家乡的一草一木. Oke. Ini dia lebih ke merindukan kampung halaman ya kan. Dia kan masih bisa balik, makanya kita pakai 想念. 我们看练习，第一，在南方的时候，我总是什么什么北方雪花碰碰的美景. Oke, di sini kita pakainya 想念 ya, karena ya dia masih bisa balik ke 北方 kan. 第二，在国外工作的那段时间，他时时刻刻都在什么什么的家人给打的是想念的呀。第三，一阵清风送来花花的清香，令我什么什么起自己的家乡。打的是怀念的呀。第四，在楼房里住了10多年后，老李记开始什么什么起住在四合院里的生活. Oke,是怀念ya, nggak bisa balik lagi soalnya. Oke, jelas ya untuk ini ya. Oke, 我们继续. Di sini kita fill in the blank sama kata-kata di atas. 特色 karakteristik, 预防 mencegah, 色彩 warna, 平安 damai, 清淡 tawar, 均匀 merata. 第一，也许是药物的作用，这一夜他什么什么的度过了，讲的是平安。第二，最后我们用酱油、白汤、味精等做成什么什么的烧在鸡肉上就做好了. 讲的是均匀. 第三，饭菜很什么什么，很平常，却给我留下了极深的影响. 讲的是清淡的到了. 第四，请你给我们推荐几个你们这儿的什么什么菜吧. 讲的是特色呀. 第五，研究发现常吃胡萝卜能起到保护眼睛什么什么近视的效果. 讲的是预防这个. 第六，紫菜的特点是什么什么美观、鲜艳、滑，香，还有味香可口，营养丰富. 蓝是jelas ya. 第二 kita pilih A atau B. 第一，女儿安静地睡在他身旁，呼吸也很讲的是均匀的 merata. 第二，尽管这话里感情什么什么很重，但也不是没有道理. 色彩呀. 第三，
什么时候我们从天津回来时，才听说他出国的事。这懂。第四，了解里昂的人都说，里昂最大的什么什么就是三大骨干。OK，这点呢 karakteristik ya. Oke. Dan di sini kita tarik garis yang mana cocok ya. Oke, Tang, Suo, Wen, 味道，潮，柔丝，煮，了者，口味，清淡，色彩，丰富，玻璃，透明，特色，明显。OK，那今天我们的课结束了，感谢你们的关注，希望大家会更加努力学习中文。再见。